ਯਾਰੀ ਅਲੜੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਲੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਆਓ ਘਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਾੜ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ પ્રોપર આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર આપણું બધું નકશો પડેલો છે અહીંયાનું લોકેશન ને હા ને ઘુમા ગામ તમે ક્યાંથી બોલો છો જૂથ ને ગોપાલ ને ઘુમા આપણો વકીલ ભેજથી જઈએ એટલે ખરું ગણેશપુરા કોર્ટ કરું ને તો કોઈ ચિંતા ના કરતા તમારે હજુ ટાઈમરમાં આવેલી છે જી એટલે મારું શું કેવું હતું કે હજી આપણો ત્રીજો ચોથો મહિનાની અંદર જો આપણે ખોલાવી દઈએ ને તો પછી આવતી ડિલિવરી આપણને પચાસ પહેલા મળી જાય હા એટલે શું છે કે આપણે આવતી ડિલિવરીનો મોકો મળી જાય ને ખુલ્લા હું મારે એકલો ભગત આવે એટલે તમને આ નંબર ઉપર મોકલાવ શું નામ કીધું આપણું મૌલિકભાઈ ચલો લખી દઉં છું આ નંબર હું મૌલિકભાઈ હું